Good afternoon, everyone. I am your teacher. I am Teacher Alex Kadugmay, and my discussion is all about immune system. So, when we say immune system, it is actually rely on defense mechanism, no? Immune system is composed of networks of cells, organs, and tissues that works together to eliminate those foreign bodies such as pathogens, bacteria, viruses, fungi, helminths, and other microorganisms. No? So atong immune system na ay two branches, which is the innate immune response and the adaptive immune response. So when we say innate immune response, it is actually our first lines of defense. No? Sila ang ato ang one call away whenever atong body is makadetect o kaya bitaw mga foreign bodies. So sila din diretso. Sila atong first line of defense. Wala na sila yung traffic. And also, iyang distinguish kay non-specific immune system, patay na siya kutob sa iyang makita. Madako, magamay, bacteria or other microorganism kay iyaan ang ginapatay. No? Wala siya yung ginapili. So non-specific siya. And aside from that, no memory kay it is because kay ang atong innate immune response kay since non-specific man siya, wala na siya nakita o wala na siya kabalo kung unsa to siya kay iyang ginapatay is kutob siya ang makita. So in the other hand po, ang atong adaptive immune response kay opposite mo sa atong innate immune response. O ang atong innate immune response kay fast ang response. Ang ato pong adaptive is slow but targeted, no? Specific ang iyang ginapatay, no? Opposite po siya sa atong innate. O atong innate is general, ato pong adaptive is specific. Ang other distinguish po ato sa ato ang adaptive is it has memory. It is because kay specific man yung ginapatay, so makailan to siya. So by the time mo balik to siya, kailan na to siya, kailan na ang ato ang adaptive kung kinsa to siya. So, let's go to our soldier of our body. Muna siya ang ato ang white blood cells or what we call the leukocytes. So, atong leukocytes has a stem cell no, that produce para create og myeloid cells og ang lymphoid cells. So, ang myeloid cells is nadira ang ato ang pabilong ang first line of defense, which is ato ang innate immune response. So dira sila ato ang mga first line of defense, no? So unsay naa diri sa atong myeloid cells. So ang myeloid cells kay naa dira ato ang neutrophils, basophil, eosinophil, dendritic cells, monocyte, macrophages, and other nga mga cell, no? Sila ang mo-undergo og phagocytosis. Sila muna ilang mechanism sa pagpatay sa ato ang foreign bodies, no? And also, ang lymphoid cells nato is muna siya ang ato ang mga large granules, no? Sila ang mga bigger nga mga cells, just like T cells, B cells, and natural killer cells. Pero take note, ang atong natural killer cells is ang pag-response is non-specific. So that is why ang atong natural killer cell is part sa ato ang innate immune response, no? Kay non-specific man yung pagpatay. So going forward sa atong T cells and B cells, so kana silang duha is mo gina sila ang mga second line of defense, means to say sila ang sound. They are part of adaptive immune response. And also, to sum up, atong body is makadetect lang, ma-weaken lang atong immunity if ang atong lifestyle is poor, no? So kailangan nato siya og balance. Means to say balance, it is equilibrium, no? Dapat yung lifestyle, mag-exercise ta, ato ang diet is healthy, no? Para dili ma-weaken ang ato ang immune system. So more to, and goodbye.